Pemirsa Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melancarkan gelombang serangan balasan ke-54 dalam rangkaian operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4. Dalam gelombang balasan dengan sandi Ya Zahra itu, untuk pertama kalinya IRGC meluncurkan rudal sijil yang didedikasikan bagi para syuhada Mehdi dan Hamid Bakari serta para syuhada lainnya. Dalam operasi serangan balasan ke-54 dengan sandi Ya Zahra ini, IRGC mengerahkan kekuatan penuh mulai dari rudal Khoramsar, rudal balistik Kheibar Shekan, Qad Emad, dan selain itu juga untuk pertama kalinya pemirsa dalam operasi True Promise 4 atau operasi Janji Sejati 4, IRGC menggunakan rudal sijil bertenaga bahan bakar padat. Serangan balasan ke-54 didedikasikan bagi para syuhada Mehdi dan Hamid Bakari dan para syuhada lainnya. Serangan balasan ini menargetkan pusat komando dan fasilitas yang mengendalikan operasi udara rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat maksud kami. Infrastruktur, industri militer dan pertahanan hingga menghancurkan pusat konsentrasi pasukan militer rezim Zionis di wilayah pendudukan Zionis. Pemirsa, Zionis Israel melancarkan operasi darat ke wilayah Lebanon untuk memburu kelompok Hizbullah di tengah memanasnya konfrontasi antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran. Zionis Israel memulai manuver darat di wilayah Lebanon sebagai bagian dari operasi terhadap kelompok Hizbullah. Pemerintah Israel menyatakan operasi tersebut dilakukan untuk menghilangkan ancaman keamanan serta melindungi warga yang tinggal di wilayah utara Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Senin menyatakan bahwa militernya telah memulai langkah darat di wilayah Lebanon yang berbatasan dengan Israel. Operasi itu bertujuan untuk menyingkirkan ancaman yang dianggap membahayakan keamanan serta melindungi masyarakat di wilayah utara negara itu. בשטחים נרחבים שסוכלו וכפי שנעשה כיום מול מנהרות הטרור בעזה. Pemirsa, serangan udara Zionis menghantam saat prosesi pemakaman korban serangan Amerika Serikat Zionis Israel di kota Hamadan, Iran Barat. Sebelumnya, serangan udara Zionis dan sekutunya juga menghantam masyarakat Teheran yang berpawai Hari Quds. Allahu Akbar. Serangan udara Amerika Serikat Zionis Israel menghantam saat prosesi korban agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel di kota Hamdan, Iran Barat. Saat ledakan menghantam, masyarakat Iran yang menghadiri pemakaman menunjukkan keteguhannya dengan terus berdoa dan meneriakkan Allahu Akbar serta matilah Amerika. Sebelumnya, serangan udara Amerika Serikat dan Zionis Israel juga menghantam masyarakat Teheran yang sedang melakukan pawai Hari Quds mendukung kemerdekaan Palestina. Pawai tersebut juga dihadiri langsung para pemimpin Iran, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, dan Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran Ali Larijani. Larijani, pemirsa, menyatakan serangan Amerika Serikat dan juga Zionis Israel ke masyarakat yang sedang berkumpul secara damai adalah sinyal keputusasaan dan juga ketakutan. Ledakan dan kobaran api mengguncang fasilitas bahan bakar di Bandara Dubai, Uni Emirat Arab. Sebuah drone menghantam salah satu tangki bahan bakar, memicu kebakaran besar hingga berdampak pada operasional penerbangan. Gumpalan asap hitam tebal terlihat mengepul dari kawasan Dubai International Airport setelah sebuah drone menghantam salah satu tangki bahan bakar.
Beberapa jam setelah serangan yang memicu kebakaran di Bandara Utama Dubai itu, otoritas penerbangan sipil menangguhkan aktivitas penerbangan di bandara tersebut sebagai langkah antisipasi. Sebelumnya bandara tersebut juga beberapa kali menjadi sasaran serangan drone yang memicu gangguan perjalanan udara. Bahkan bandara sempat ditutup selama beberapa hari sejak pecahnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada 28 Februari lalu. Pemirsa, Zionis Netanyahu diduga terluka atau tewas karena kemunculan video-videonya belakangan penuh dengan kejanggalan. Korps Gerakan Revolusi Islam Iran bersumpah akan memburu dan membunuh Zionis penjahat genosida tersebut. Pembunuh anak-anak Zionis Netanyahu mendadak muncul di sebuah video yang menunjukkan penjahat tersebut berada di sebuah kedai kopi di Yerusalem. Namun seperti pada video sebelumnya, video Zionis Netanyahu kali ini juga dinilai mencurigakan. Warganet menyoroti permukaan kopi pada gelas pembantai rakyat Palestina ini tidak berkurang meski sudah diminum. Sebelumnya Zionis Netanyahu muncul dalam sebuah video yang diduga hasil teknologi kecerdasan buatan. Terlihat bendera di kanan dan kirinya sangat rapi. Selain itu, jari pembantai anak-anak ini dalam beberapa scene terlihat ada 6. Sejumlah anggota kabinet Zionis pun mendesak penjahat genosida itu untuk siaran langsung agar mengakhiri rumor soal kematiannya. Sementara itu pada hari Ahad, Korps Garda Revolusi Islam Iran bersumpah untuk mengejar dan membunuh Zionis Netanyahu. IRGC menyatakan jika penjahat pembunuh anak-anak itu masih hidup, maka kami akan lanjut memburu dan membunuhnya. Pemirsa, di tengah ambang kekalahan telak atas Iran, Zionis Israel dan Amerika Serikat merancang operasi False Flag untuk mengadu domba Iran dan negara-negara Teluk Arab. Bahkan Amerika Serikat menciptakan drone yang mirip dengan drone Syahid Iran untuk melancarkan siasatnya itu. Ada sejumlah serangan ke negara Teluk yang dituduhkan kepada Iran, padahal serangan itu merupakan operasi false flag alias tindakan terselubung untuk menyamarkan pelaku sebenarnya dan menjadikan pihak lain sebagai kambing hitam. Di antaranya serangan ke kilang minyak Saudi Aramco. Kemudian serangan ke Kedubes Amerika Serikat di Riyadh, Saudi, di mana kerajaan Saudi sendiri sudah membantah bahwa serangan itu dilakukan Iran. Selain itu ada pula serangan drone ke tangki penyimpanan bahan bakar di Pelabuhan Salalah, Oman, di mana Iran menekankan bahwa keamanan dan kedaulatan Oman tetap dihormati oleh Iran. Serangan itu pun dinilai mencurigakan. Belakangan terungkap Amerika Serikat dan Zionis Israel mengatur plot jahat yang menyalahkan Iran atas serangan drone di kawasan Timur Tengah. Zionis dan sekutunya itu menyalin drone Syahid 136 milik Iran dan menggunakan versi yang dimodifikasi, yaitu drone Lucas, untuk menyerang target di negara-negara tetangga sambil menuding Iran yang melakukan serangan tersebut. قابل توجه کلیه کشورهای همسایه و مردم مسلمان منطقه دشمن شکست خورده در میدان نبرد نظامی و در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید پهپاد لوکاس به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می کند. هدف دشمن ایجاد بدبینی و متهمسازی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت اختلاف و تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه می باشد تا اقدامات دفاعی، قانونی و مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را مخدوش سازد. دولت‌ها و ملت‌های منطقه بدانند دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران علیه تجاوزهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مبنایی کاملا قانونی و دارای منطق مستحکم می باشد. جمهوری اسلامی ایران همچنان که بارها اعلام کرده است فقط به اهداف، مراکز و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی حمله می کند و هر جایی را که هدف قرار می دهد با صدور اطلاعیه رسمی مسئولیت آن را به عهده می گیرد و پاسخگوی عواقب آن خواهد بود. نمونه های آن حمله شیطنت آمیز به مراکزی در کشورهای همسایه و دوست مانند ترکیه، کویت و عراق در چند روز اخیر و انتصاب آن به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menyatakan Amerika Serikat menciptakan drone yang mirip dengan drone Syahid milik Iran yang diberi nama Lucas.
Arakci menyebut kemungkinan besar Zionis Israel berada di balik serangan terhadap target sipil di negara-negara Arab dengan tujuan menghancurkan hubungan Arab dengan Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.